بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جدید پیداواری ٹیکنالوجی کپاس ایک نقد آور فصل ہے۔ پاکستان کی برآمدات کا 60% حصہ کپاس اور اس کی مصنوعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاٹن انڈسٹری پاکستان کے بڑے شہروں میں موجود ہے۔ کپاس کے بنولا سے گھی اور آئل بنایا جاتا ہے اور کپاس کے بنولا کی ویسٹ سے کھل بنتی ہے جو جانوروں کی بہترین خوراک مانی جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کے اندر کپاس پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ پنجاب پاکستان کی کپاس کا 70% حصہ پیدا کرتا ہے۔ ہر وقت محکمہ زراعت پنجاب کے ماہرین کاشتکاروں کو پیداوار بڑھانے اور اس کے بارے میں بہتر معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کم سے کم زمین سے زیادہ اور بہتر کوالٹی کی کپاس پیدا کی جا سکتی ہے۔ کپاس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کی منظور شدہ اقسام، شرح بیج، بر وقت کاشت، مناسب کھادوں کا استعمال، بر وقت مناسب پانی، فصل کی بیماریوں اور کیڑوں کو بر وقت کنٹرول کر کے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ کپاس کی کاشت کے لیے زمین کا انتخاب۔ کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زرخیز میرا زمین کا انتخاب کریں جس میں پانی جذب کرنے اور دیر تک وتر رکھنے کی بہترین صلاحیت موجود ہو۔ زمین کی تیاری کے لیے 2 مرتبہ عام حالت چلائیں، 1 دفعہ روٹا ویٹر چلائیں۔ اگر آپ کی زمین لیزر لیول ہے تو بہت اچھا ہے، مگر کم از کم آپ کی زمین لیول ضرور ہونی چاہیے۔ پھر 2 مرتبہ ہل چلا کر کھیلیاں بنا لیں۔ اگر آپ ڈرل سے کپاس کی کاشت کرنا چاہتے ہیں تو پھر زمین کو رونی ضرور کریں۔ کلائمیکس چینج اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کچھ سالوں کو کپاس کی کاشت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اگیتی سے اگیتی کاشت 15 فروری سے 31 مارچ تک ہر صورت مکمل کر لیں۔ اگر آپ اگیتی کپاس کی کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹرپل جینز سیڈ ہی استعمال کریں۔ ٹرپل جینز اقسام کے اندر گلابی سنڈی اور رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف کافی قوت مدافعت موجود ہوتی ہے اور ٹرپل جین اقسام معتدل موسم میں بھی بہتر پیداوار دیتی ہیں اور اپنا بڑھاؤ جاری رکھتی ہیں۔ ٹرپل جینز اقسام CKC1، CKC3، CKC5، CKC6، ہتف 3، گوری 2، ICS 386۔ اگیتی سے اگیتی کاشت 15 فروری سے 31 مارچ تک مکمل کریں اور صرف ٹرپل جینز اقسام ہی زیادہ سے زیادہ کامیاب پائی گئی ہیں۔ کپاس کی موسمی کاشت۔ موسمی کپاس کی کاشت کا موزوں وقت 1 اپریل سے 31 مئی تک ہے، لیکن زیادہ اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشت کی 15 مئی تک ہر صورت بجائی مکمل کر لیں۔ شرح بیج۔ کھیلیوں پر کاشت کی صورت میں منظور شدہ اقسام کا بر اترا ہوا اور زرعی زہر لگا ہوا 6 سے 8 کلو بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر آپ ڈرل سے کاشت کر رہے ہیں تو پھر بر اترا ہوا بیج 8 سے 10 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ بیج کو زہر آلود کرنا۔ کپاس کے بیج کو پھپھوندی کش اور کیڑے مار زہر ضرور لگائیں۔ بیج کو امیڈا کلوپرڈ پلس ٹیوباکونازول باصاب 2 گرام فی کلو گرام کے حساب سے لگائیں یا پھر ازاکسی اسٹروبن پلس کلوتھیانیڈن 65.5% 9 گرام فی کلو گرام کے حساب سے لگائیں یا پھر ہومبرے زہر لگائیں۔ بیج کو زہر لگانے سے اگاؤ جلد اور بہتر ہوتا ہے اور فصل ابتدائی سٹیج تقریباً 1 ماہ تک رس چوسنے والے کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ کپاس کی کاشت 1 اپریل سے 31 مئی تک کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی منظور شدہ اقسام BS15، CIMF 663، CKC1، CKC3، IUB 2013، MNH
1020, नियाब 245, नियाब 878 और इसके अलावा मल्टी नेशनल व नेशनल कंपनियों के पास भी मौजूद है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूर शुदा अक़साम के ही बीज का इंतखाब करें। बहारिया का जो फरवरी से 31 मार्च तक कर रहे हैं, इसमें हरगिज इन वैरायटीज को काश्त ना करें। उनके अंदर आप सिर्फ ट्रिपल जीन्स वैरायटीज ही काश्त करें। ड्रिल से काश्त कतारों में 2.5 फुट के फासले से करें। बीज 2 से 2.5 इंच की गहराई में काश्त करें। पटड़ियों पर काश्त। कपास की पटड़ियों पर काश्त 2 तरीकों से की जाती है। नंबर 1, मशीनी काश्त। मशीनी काश्त की सूरत में पानी 20 से 2 या 3 इंच नीचे रखें। अगर आप मौसमी अगेती काश्त कर रहे हैं तो फिर 5 से 6 दिन के वक्फे के बाद दूसरा पानी लगाएं। अगर आप दरमियानी मौसमी कपास की काश्त कर रहे हैं तो फिर 3 से 4 दिन के वक्फे से पानी लगाएं। हाथ से काश्त। हाथ से काश्त करने की सूरत में पहले खेलियों में 6 से 8 इंच पानी लगाएं। पानी लगाने के फौरन बाद पानी की सतह से तकरीबन 1 इंच ऊपर हाथ से बीज के चौके लगाएं। खादों का इस्तेमाल। कपास की फी एकड़ ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब खादों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जमीन के नामियाती मादे का टेस्ट जरूर करें। ताहम औसत खादे कमजोर जमीन के लिए 2.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP, 3.5 बोरी यूरिया इस्तेमाल करें। दरमियानी जमीन DAP 1.5 बोरी, SOP 1.5 बोरी, यूरिया 3.25 बोरी। जरखेज जमीन DAP 1.25 बोरी, SOP 1.5 बोरी, यूरिया 3 बोरी इस्तेमाल करें। अगर आपकी जमीन के अंदर जिंक सल्फेट और बोरान की कमी है तो फिर जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलोग्राम या फिर जिंक सल्फेट 27% वाला 10 किलोग्राम इस्तेमाल करें। बोरान की कमी के लिए बोरिक एसिड 17% 2.5 किलोग्राम इस्तेमाल करें या फिर सोना बोरान भी इस्तेमाल कर सकती है। छदराई। छदराई 20 से 25 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करें। पहले पानी से पहले या खुश्क गोडी के बाद हर हालत में एक ही दफा छदराई का अमल मुकम्मल कर ले। पौधों की तादाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक काश्त की गई फसल में पौधों की तादाद 17,500 से 18,000 तक रखें और पौधों का दरमियानी फासला 12 इंच, वट्टों का बाहमी फासला 2.5 फुट रखें। 1 मई से 31 मई तक काश्त। पौधों की तादाद 23,000 होनी चाहिए। पौधों का दरमियानी फासला 9 इंच और वट्टों का दरमियानी फासला 2 फुट 6 इंच यानी 2.5 फुट रखे। जड़ी बूटियों की तलफी। जड़ी बूटियों की वजह से कपास की पैदावारी सलाहियत बहुत ज्यादा मुतासर होती है। जड़ी बूटियों का खात्मा बदरिया गोडी भी किया जा सकता है, लेकिन जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे सबसे ज्यादा मुअस्सर कंट्रोल है। आप फसल की मुनासबत से फसल के अंदर जो जड़ी बूटियां मौजूद हैं उनकी मुनासबत से किसी अच्छी कंपनी का जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करें। आबपाशी। तरीका काश्त फसल की हालत और मौसमी हालात और जमीन की हालत देखकर आबपाशी की जाती है। ड्रिल से काश्ता फसल को पहली आबपाशी बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरा पानी 12 से 15 दिन के वक्फे से लगाएं। पटड़ियों पर काश्त की सूरत में पहला पानी 3 से 4 दिन बाद, दूसरा, तीसरा और चौथा पानी 6 से 9 दिन के वक्फे के बाद दे। बाद में 15 दिन के वक्फे से मौसम के मुताबिक हस्बे जरूरत आबपाशी करें। कपास की फसल पर बीमारियां और कीड़े भी आते हैं। बीमारियों का इंसदाद। टहनी और तने का जलसाओ, कपास के पत्तों का जरासीमी जलसाओ, कपास के टिंडों का गलना, कपास का पत्ता मरोड़ वायरस, पत्तों का मरजाओ और कपास की जड़ों का गलना भी हो सकता है। मौका की मुनासबत से, बीमारी की मुनासबत से फसल की हालत देखकर किसी भी जरी अद्वियात की मार्केट से अच्छी कंपनी का अच्छा फंजीसाइड जहर खरीद कर स्प्रे करें तो बीमारियों पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। कपास को नुकसान पहुंचाने वाले जररसा कीड़े और उनका इंसदाद।
गधेड़, थ्रिप्स, चुस्तेला, सफेद मक्खी, सुस्तेला, गुलाबी सुंडी, लश्करी सुंडी, चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, डिस्की कॉटन बग, रेड कॉटन बग का हमला हो सकता है। आप कीड़ों के मौसर कंट्रोल के लिए कीड़ों की मुनासबत से, कीड़ों को देखकर फसल की मुनासबत से किसी अच्छी कंपनी का कीड़े मार जहर स्प्रे करें। कपास की चुनाई इस वक्त कीजिए जब 50% टिंडे खिल चुके हों। कच्चे टिंडों से, आधे खिले टिंडों से चुनाई हरगिज ना करें, इससे कपास की क्वालिटी मुतासर होती है। चुनाई हमेशा कपास की फसल से शबनम में खुश्क होने पर शुरू करें। खवातीन चुनाई करते वक्त सर को कपड़े से ढांप ले ताकि सर के बाल कपास की फुट्टी के अंदर मिलने ना पाए। कपास को इकट्ठा करने के लिए हमेशा सूती पलियों का ही इस्तेमाल करें। टाट की या प्लास्टिक की बनी हुई पलियां इस्तेमाल ना करें, उससे कपास की क्वालिटी मुतासर होती है। तो किसान भाइयों, अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी पर अमल करते हुए कपास की फसल को परवान चढ़ा लेते हैं तो आप यकीनन 70 मन से ऊपर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।